Good evening, dear parents. Welcome to the 14th annual function of Vidya Vikas Education Society's Matoshri Parvati Raut Vidyalaya Reddy, where we are committed to nurturing young minds through quality education, strong values, and holistic development, with the constant support of our management, teachers, parents, and students. Every new year brings new hopes, new dreams and new beginnings. नूतन वर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. Great institutions are built on great vision and selfless service. विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेची स्थापना करणाऱ्या आदरणीय स्वर्गीय श्री पम राऊत सर आणि स्वर्गीय विद्या राऊत मॅडम यांचे आम्ही मनापासून ऋणी आहोत. त्यांची दूरदृष्टी, त्याग आणि समाजसेवेच्या भावनेतून या संस्थेचा भक्कम पाया रचला गेला, जो आजही आम्हाला प्रेरणा देत आहे. Leadership is not about position, it is about vision and responsibility. संस्थेच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीसाठी मार्गदर्शन करणारे डॉक्टर विनय राऊत सर, सेक्रेटरी ऑफ विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटी, डॉक्टर अनघा राऊत मॅडम, डेप्युटी CEO, स्कूल ॲडवायझर श्री मेस्त्री सर आणि हेड मिस्ट्रेस मिसेस गीता विल्सन मॅडम यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली संस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दिशेने नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. Vidya Vikas Education Society has been running schools and colleges in the urban areas of Vikroli, Ghatkopar and Pavai since last 60 years. The institute has a total of 19 Marathi and English medium schools and college sections. Vidya Vikas Education Society began educational and social activities at Reddy, Sindhudurga as per the demands of villagers and parents. Hence, an English medium school was established in July 2010. शिक्षण हेच जीवनाचे ध्येय मानून कार्य करणाऱ्या स्वर्गीय श्री पम राऊत सर यांच्या अतुलनीय योगदानाची दखल घेत त्यांना मरणोत्तर जीवन गौरव पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. त्यांचे विचार आणि कार्य आजही आम्हाला मार्गदर्शन करत आहे. सेवेची भावना, नेतृत्व गुण आणि शिक्षण प्रेम यांचा सुंदर संगम म्हणजे डॉक्टर अनघा राऊत मॅडम. शिक्षण आणि समाजसेवेत दिलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल त्यांना कला अकॅडमीतर्फे पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात आले. विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटी अंतर्गत कार्यरत असलेल्या आमच्या संस्थेच्या 3 शाळांना महाराष्ट्र शासनाच्या माझी शाळा सुंदर शाळा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हा आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा व अभिमानाचा क्षण आहे. आमची शाळा देखील पालकांच्या सहकार्याने माझी शाळा सुंदर शाळा हा सन्मान मिळवण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असून आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे. Academically, our school has set a strong benchmark. Every year, the SSC result of our school is 100%. This year too, our students have made us proud. Ms. Shamita Talavnekar secured an outstanding 99% marks and achieved first rank in Vengurla Taluka and 4th rank in Sindhudurga district. A moment of great pride for our school. Gautami Dubey, a student of Standard 9, secured first prize at the state level Pradnyashodh examination, earning a gold medal. Students of our school delivered a remarkable and record-breaking performance in the National Abacus competition organized by Proactive Abacus. Our students actively participated in the drawing competitions held by Sonsure Mutt and brought us prizes with their creativity. Our school students have brought great pride by achieving success in the district level Scout Guide and Cub Bulbul Camp. Participating with enthusiasm, discipline and teamwork, our students secured prizes in various competitions. दुर्गमावळा प्रतिष्ठानतर्फे विद्यार्थ्यांसाठी ऐतिहासिक वस्तूंचे प्रदर्शन भरवण्यात आले.
तसेच पालकांच्या सहकार्यातून रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले. शाळेच्या मुख्याध्यापिका, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व ग्रामस्थांनी रक्तदान करून या शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. At our school, we strongly believe that education goes beyond textbook. For the holistic development of students, physical, mental, and emotional, we conduct a wide range of activities and competitions throughout the year. खेळासह सूरताल इथे येती ओठी सर्वांगुणांचा ते Dear parents, you have made the right and wise decision by enrolling your child in our school. काश At Matochri Parvati Raut Vidyalaya, we do not just provide education, we focus on the holistic development of every child, physical, mental, emotional, and moral growth. Here, your child will learn, explore, and shine through a variety of activities, competitions, and experience that nurtures their talent and confidence. परिवर्तनाला निष्ठेची ओढ परंपरेला ज्ञानाची जोड परिवर्तनाला निष्ठेची ओढ परंपरेला ज्ञाना Now, we are here to enjoy the colors of talent, culture, and joy. Let the celebration begin. Welcome to Umang 5 Elements.